Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allahur Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Reading English channel. My dear viewers, in today's video, I'm gonna teach you present perfect tense structure. So, without wasting your time, let's start. Pa nanane video ke ba mung the present perfect tense structure wayu. Yad usatay che the present perfect tense hum zamung sara पर two parts मुश्तमिल है. पर first part के ba munga the present perfect tense formation या structure वायु और पर second part के ba bya munga the present perfect tense usage वायु. No दस्ता सो time ना खलम राजे चे start को present perfect tense da the present tense darayama part या मुंग वर्ता शाख और हम वायलशु da the present tense द्रयम शाख ते द देना उड़ान दे मुंगा the present tense two parts देर पर डिटेल सारा वायले simple present tense चे मुंग वर्ता present indefinite tense हम वायु present continuous tense चे present progressive tense वर्ता हम वायलिशी और the third part चुकुम दे देता मुंगा वायु present perfect tense. The present perfect tense formation structure पदे तरीका दे affirmative structure का चरता जमुंग सारा या वो जुमला मस्बत वी सादा जुमला वी न द हागे द पारा the present perfect tense structure subject का subject जमुंग सारा I, we, you, they या plural name वी no biaba munga to be verb have इस्तेमाल the point note कई चे कचरे subject I, we, plural name या you, they no biaba to be verb have इस्तेमालेगी. आओ the देना pas ba biaza mung sara the verb third form pa present perfect tense के the verb जमुंग सारा द्रयम form इस्तेमालेगी और the देना pas ब्या object या complement the singular subject the plural structure the para the structure flow ओस का चरता जमुंग सारा subject he, she, it या singular name रागली वी नो ब्या बामुंगा helping verb his इस्तेमाल और पम दे पसे द वर्ब थर्ड फॉर्म और ब्या पसे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नो द देना द वाजे हशवा चे प प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जमुंग सारा टू बी वर्ब टू दिन दुआ दिन यो हैव ते और बल हैज हैव द प्लूरल सब्जेक्ट सारा लगेगी लका आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम और हैज द सिंगुलर सब्जेक्ट सारा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम नो कचरे तासो पदे सब्जेक्ट बांधे पोइटवाई पे सिंगुलर और प्लूरल बांधे नो ब्याबा इंशाल्लाह सा मुश्किल दता मखेला नाराजी द सिंगुलर सब्जेक्ट सारा हैज इस्तेमालेगी और द प्लूरल सब्जेक्ट सारा हैव इस्तेमालेगी और द देना पस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लका पदी मिसाल में के आई दावो जमुंग सारा सब्जेक्ट दे और दरुल पर मुताबिक मुंग लिखली दी चे कचरे सब्जेक्ट आई वी न ब्याबा मुंग टू बी वर्ब हैव इस्तेमाल हो न हैव इस्तेमाल को द देना पास ब्याजा मुंग सारा द वर्ब थर्ड फॉर्म इट दाजा मुंग सारा द वर्ब फर्स्ट फॉर्म में को चकला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी न दाबा ब्या मुंग थर्ड का हूं no eaten show en as a form or sarokana that was the verb third form follow out the meal that was the musara object no sumra pa asana tarika band jumla joda shwa I have eaten the meal marote khwadalera basraf the structure la katalli aw nora dera easy rakha. Next example we da hum was the musara plural subject
दरुल पे मुताबिक हैफ वर सरा इस्तेमाल कर लो और देना पस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो द प्ले जमुन सरा थर्ड फॉर्म दे प्लेड अब या ऑब्जेक्ट क्रिकेट वी हैव प्लेड क्रिकेट मुं द क्रिकेट लोबा करे दा नो सुमरा पे इजी तरीका बांधे दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जुमला साजा शवा ओस बल एग्जांपल यू हैव गॉन टू स्कूल त स्कूल ला तले ओस का तलिशी नो यू दा जमुन सरा सब्जेक्ट हैव दा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू बी वर्ब दे गॉन दा द गो थर्ड फॉर्म दे आउट टू स्कूल जमुन सरा कंप्लीमेंट नो दाश वो मिसालुना पा प्लूरल सब्जेक्ट के ओस प सिंगुलर सब्जेक्ट के ही हैज क्लीन्ड द रूम ओस का तलिशिनो दलता जमुन सरा दा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और पुरुल के मुंगू वही चकला सब्जेक्ट सिंगुलर भी नो ब्या बजमुन सरा टू बी वर्ब द प्रेजेंट परफेक्ट हैज भी नो दरुल पर मुताबिक हम हैज इस्तेमाल कर लो और ब्या से क्लीन क्लीन्ड द क्लीन थर्ड फॉर्म में और द रूम जमुन सरा ऑब्जेक्ट हो नो ही हैज क्लीन द रूम हागा कमरा साफा करेगा Got it? Next example, she has cooked the rice. She, the rule पर मुताबिक subject has to be verb cooked. The cook third form दे और the rice जमुन सरा object. हागे उर्जे पखे करी. Zahid has broken the chair. Zahid कुर्सी माता करेगा. Zahid जमुन सरा singular subject has जमुन सरा to be verb broken चुकुम दे द ब्रेक थर्ड फॉर्म दे और द चेयर जमुन सरा ऑब्जेक्ट को नो द वो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द अफर्मेटिव जुमलो जोड़ा वो स्ट्रक्चर देयर इज स्ट्रक्चर दे बसरफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू बी वर्ब पे जनरली हैव और हैव द आई यू दे और प्लूरल नेम सरा इस्तेमाल और हैज चुकुम दे द सिंगुलर सब्जेक्ट he she it और सिंगुलर नेम सरा और द देना पस द वर्ब थर्ड फॉर्म और ब्या पस दरुल पर मुताबिक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ना पस नेगेटिव स्ट्रक्चर द कला सोक अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर बांधे पुरुष ब्या नेगेटिव स्ट्रक्चर डी इजी रे बस सिर्फ द नोट इजाफा का वली पिके और नोट द ट्रिब्यू वर्ब ना पास इस्तेमाल नो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हम हागा प्लूरल सब्जेक्ट का आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स भी नो ब्याबा मुंगा टू बी वर्ब हैव इस्तेमाल और द हागे ना पास ब्या एडवर्ब नोट इस्तेमाल और द नोट ना पास द वर्ब थर्ड फॉर्म और ब्या से ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और कचरे सब्जेक्ट सिंगुलर भी ही शी एट सिंगुलर नेम या दिस देट वगैरह भी नो ब्या बमूंगा टू बी वर्ब हैज इस्तेमाल और द हागे ना पास बा एडवर्ब नोट इस्तेमालेगी और द वर्ब थर्ड फॉर्म और ब्या से ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नो का तरीदा हम डिर इजी रोल देखा बस सिर्फ द नोट इजाफा का वल पकड़ दे और नोट कला इस्तेमालेगी द टू बी वर्ब ना पास लका पदी मिसाल नो के आई दा जमुन सरा सब्जेक्ट फो हैव टू बी वर्ब फो और नोट जमुन सरा फो एडवर्ब ईटन द मील मारोठे नदा खड़ले ओस नेगेटिव सेंटेंस दा कुम सेंटेंस भी दा हागा सेंटेंस भी पकुम के चे इनकार शुवे ना चिप के इस्तेमाल शुवे वॉज फॉर एग्जाम्पल कोर के नास ये या चरता मिलमश में और दताना कुर्बा तपूजी के चेयर रोटी रे खड़ले हैव यू ईटन द मील हैव यू ईटन द मील सवाल ये ना उकड़ो ओस तोवर तब जवाब के चना मनदा खड़ले नो आई हैव नॉट ईटन द मील मारोटे नदा खड़ले नो कला चे ना
वाला जुमले मुंगा इस्तेमालू और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी नो पदे तरीका बा स्ट्रक्चर पदे स्ट्रक्चर बांधे जुड़ेगी। या बल एग्जांपल वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट तासो द क्रिकेट लगावली ना मुंगनरी लगावली नो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट और दा पॉइंट हम द आंसर नोड के मुंग द द्वे कॉन्ट्रैक्शन हम जोड़ावल छु लका मुंग दा से हम वयल छु चे आई हैवंट ईटन द मील that was the have of the not contraction for yeah we haven't played cricket. Yeah, next example you have not gone to school the school la nahi atale you haven't gone to school. Now the plural subject sara the negative sentence misaluna wo srazu singular subject la singular subject ka he ya she ya it ya singular नहीं हुई नो दरुल पर मुताबिक टू बी वर्ब बा हेज इस्तेमाल है और द हेज ना पास नोट और बिया हम आगा द वर्ब तरफारम या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लका पदी मिसाल नो के ही दा जमुन सारा सब्जेक्ट बोलो सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेज दा वो जमुन सारा बोलो टू बी वर्ब और नोट जमुन सारा बोलो एडवर्ब वो क्लीन्ड दा द वर्ब तरफारम शो और दरुम जमुन सारा शो ऑब्जेक्ट नो ही हैज नॉट क्लीन्ड द रूम हागा कमरा ना दा सफा करे या he hasn't cleaned the room तासो बा पदे पोयम वेचे दा सब्जेक्ट प जुमला के सकार करे लका मुंगा वायु चे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दा सब्जेक्ट दे सचे न दा मुंगा पशुर की वीडियो वो वीडियो पे कड़ा चे सब्जेक्ट दा डो रेफिनेशन उस पदे जुमला के चुकुम दा सब्जेक्ट हीरे नो दा ही पा की काट के दा यो कार करे ही डज एन एक्शन उस का औकात लशी ही इज नॉट क्लीन द रूम हागा कमरा न सफा करे नो दलता के वो चुकुम दा सब्जेक्ट दा जमन सरा हीरे या हम दा से शी इज नॉट कुक्ड द राइस दा वाज दा से हम वयल शी हैजंट कुक्ड द राइस या बल एग्जांपल जाहिद हैजंट ब्रोकन द चेयर नो दाव द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर पसे चुकुम स्ट्रक्चर दे हागेता वयली शी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देता क्वेश्चन स्ट्रक्चर हम वयली शी और द स्ट्रक्चर द सवाल या सेंटेंस द पारा इस्तेमालेगी कचरता सुपा पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर बांधे पोशी नो ब्या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे इजी दे बदा से मामूली गोंदे तब्दीली पे रागले दा फर्क और हागा दे द टू बी वर्ब पा एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद टू बी वर्ब द सब्जेक्ट ना पस इस्तेमाल दो हो इंट्रोगेटिव जुमलों के टू बी वर्ब द सब्जेक्ट ना अव्वल इस्तेमालेगी नोराजे चे स्ट्रक्चर और मिसाल ना उगुरु लका कचरे सब्जेक्ट प्लूरल मीन आई वी यू दे या प्लूरल नहीं मीन होता सो बदरुल पर मुताबिक हैव इस्तेमाल नो अव्वल रागले दे जमुन सारा हैव व्याप से प्लस सब्जेक्ट प्लूरल और दहागे ना पस द वर्ब थर्ड फॉर्म व्याप से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट व्याप से सवाल या निशान और कचरे सब्जेक्ट सिंगुलर ही शी एट वी नो दहागे ना मख के बाद द सवाल द जोड़ा बोलो द पारा टू बी वर्ब हैज ला इस्तेमालेगी दागे ना पस द ब्या पदे की यो सब्जेक्ट इस्तेमालेगी ब्या ब्या से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ब्या सवाल या निशान लका पदी मिसाल में के हैव आई रिटन होमवर्क आया मा होमवर्क लिखले दे दाजोस यो किस्म ला तपोस कोम होमा पे के खपल जान शो करे या ज दास हम वयल शम चे हैव यू रिटन होमवर्क आया ता होमवर्क करे बल एग्जांपल हैव वी लर्न इंग्लिश आया मुंगा इंग्लिश दा करे रे दा हम वो क्वेश्चन दे या हैव यू फिक्स द कार ता मोटर मुरम्मत करे रे जोड़ करे रे वो उसका दी मिसाल नो लव का तलिशी और दे स्ट्रक्चर लव का तलिशी नो दा बिल्कुल दे स्ट्रक्चर पर मुताबिक बंदे जोड़े शेरी लका हैव दा जमुन सारा टू बी वर्ब
بیا پسې زمونږ سره سبجیکټ آی شو او بیا پسې ریټن دا د رایټ تھرډ فارم دی د ورب تھرډ فارم شو او هم ورب زمونږ سره آبجیکټ شو. بیا پسې نیکسٹ ایگزامپل هیف دا زمونږ سره ټو بی ورب او د دې نه پس چې کوم دا یو دی دا هم د پلورل په کټګوري کې راځي نو دا زمونږ سره پلورل سبجیکټ شو او بیا پسې فکسډ دا د ورب تھرډ فارم او د کار زمونږ سره اوبجیکټ. نو بالکل چې څنګه سټرکچر داغه دی همداسې په ترتیب دا جملې د دې سټرکچر په مطابق جوړې شوې. دې وجه نه سټرکچر لا ډېره توجه وکړو چې سټرکچر د ستاسو زده شي با جمله جوړول بیا اسانه راځو سینګولر سبجیکټ لا. په سینګولر سبجیکټ سره زمونږ چې کوم ټو بی ورب استعمالیږي هغه هیز دی. هیز هی waited for someone آیا هغه چاله انتظار کولو. اوس که وکتلی شي نو دا جمله د دې سټرکچر بالکل سیم ټو سیم جوړه شوې ده. هیز زمونږ سره ټو بی ورب شولو او هی زمونږ سره سبجیکټ شولو او ویټډ زمونږ سره دا د ورب تھرډ فارم شولو او فور سم ون دا زمونږ سره شولو آبجیکټ. یا بل ایگزامپل هیز شي کوکډ د رایس. اوس که وکتلی شي په دې سنټینس سوالیه سنټینس کې هیز زمونږ سره ټو بی ورب شي زمونږ سره سبجیکټ او کوکډ زمونږ سره د ورب تھرډ فارم او د رایس زمونږ سره اوبجیکټ. نو دا سنټینس هم د دې سټرکچر په مطابق جوړه شوې ده. نو که تاسو هم په انګلیش کې صحیح ټرانسلیشن یا صحیح لیکل زده کول غواړئ نو د هغې دپاره سټرکچر ډېر ضروري. د پرزنټ پرفیکټ ټینس د سټرکچر نه آسان سټرکچر بل شته هم نه خو بس لږه توجه غواړي. بل ایگزامپل هیز زاهد گون ټو سکول. آیا زاهد سکول له تللی دی؟ نو که وکتلی شي دا و د پرزنټ پرفیکټ ټینس سوال یا انټراګیټیو مثالونه. او بل دا پوینټ هم نوٹ کړئ چې په هره سوال یا سنټینس په اینډ کې به مونږ سوال یا نشان لګو. دا ډېر امپورټنټ دی. د دې نه بغیر چې کوم دا زمونږ سنټینس دا غلطه ده. فل سټاپ نه بلکې کوشچن مارک یا انټرګیشن ساین ورته هم ویل شي دا استعمالیږي. د انټراګیټیو یا د کوشچن د سټرکچر نه پس راځو انټرونګیټیو سټرکچر لا. انټرونګیټیو سټرکچر دا هغه سټرکچر دی په کوم کې چې دواړه سوال او نه مین انټراګیټیو او نیګیټیو سره کمباین شي یوځای شي. هغه جمله په کوم کې چې انټراګیټیو سوال هم شي او نیګیټیو او نه انکار پکې هم وي نو هغې له ویلی شي انټرونګیټیو سنټینس. انټرونګیټیو سنټینس دا په دوو طریقو جوړېږي. فرسٹ سمپل رول یې دا دی چې سبجیکټ کا چیرې پلورل وي نو فرسٹ ټو بی ورب بیا استعمالیږي هیف. د هیف نه پس سبجیکټ آی وی یو دی یا پلورل نه او پلس بیا پسې ناٹ او د ناٹ نه پس تھرڈ فارم آف د ورب بیا آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ یا سوال یا نشان. او که چیرې زمونږ سره سبجیکټ سینګولر وي نو ټو بی ورب بیا استعمالیږي هیز او د هیز نه پس به بیا مونږ استعمالوو هی یا شي یا ایټ یا سینګولر نیم او د هغې نه پس به بیا استعمالیږي ناٹ او د ناٹ نه پس تھرڈ فارم آف د ورب یا آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ او بیا سوال یا نشان. دا وړاندې سټرکچر دی او دا ډېر ایزي سټرکچر او سمپل دی. لکه اوس دا مثال هیف وی نوٹ پلیټ کرکټ. آیا مونږ د کرکټ نه دی لګولی یا هیف وی ناٹ ډن دس ورک. آیا مونږ دا کار نه دی کړی یا وی کین سے دیٹ have we not offered pray. آیا مونږ نه دی کړی
नो मीन सवाल बनवी आओ नेगेटिव बनवी। या सेकंड एग्जांपल, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, आया ता हागला टेलीफोन न करे, नो यो दा स्ट्रक्चर दे। खा ब्या पर सिंगुलर सब्जेक्ट के, हैज शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ, आया हागे जामे नदी विंजले, या हैज शी नॉट वॉच्ड क्रिकेट, आया हागा गेम न करे। नो यो को दा स्ट्रक्चर फॉलो छे। फर्स्ट बा हैव उगलागी ब्या पर से सब्जेक्ट, ब्या पर से नॉट, उमदा से पर सिंगुलर सब्जेक्ट सरा हैज सब्जेक्ट या नॉट। आउ बल स्ट्रक्चर चे कुम दे हागा ब्या कॉन्ट्रैक्शन दे। कॉन्ट्रैक्शन बा ब्या द टू बी वर्ब हैव सरा नॉट, आउ द दे सरा नॉट, नो द देना बावजूद शी हैवंट, आउ द देना बावजूद शी हैजंट, आउ दा नॉट बा ब्या द दे देना खत्म शी बोले जका चे दा नॉट बस दलता देला रागलो। नो पर दे तरीका बंदे हम सवालिया इंट्रोगेटिव का वलिशु लका वोस हैवंट दाबा कटशी, आउ दलता बराशी दा नॉट, हैवंट वी प्लेड क्रिकेट, या हैवंट यू कॉल्ड हिम, दा नॉट हम कटफो दा दलता रागलो कॉन्ट्रैक्शन को, या हैजंट शी वॉच्ड द क्लॉथ, दा दजना कटफो दा हम दलता रागलो, आउ दा हम दलता रागलो, हैजंट ही वॉच्ड द क्रिकेट। नो दा वो दा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, पदे पार्ट फर्स्ट के मुंगा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर्स उयल। इंशाल्लाह पार्ट बी या पार्ट 2 के बा मुंगा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजेज वायु। और जो उम्मीद लारम चेता सो बा इंशाल्लाह द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर स्ट्रक्चर्स बांधे पुशी हुए का ब्या हम सा क्वेश्चन भी तपूस भी न कमेंट बॉक्स के ये करे शई। और जमा चैनल सरा शेयर और सब्सक्राइब कई। थैंक्स।